같이 함께 기도하겠습니다. жогоо сыйналар. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리에게 예수 그리스도를 통해서 하나님의 놀라운 사랑과 은혜를 보여주셨습니다. Бизге Иса Машаяк аркылуу Кудайым өзүңдүн кереметтүү сүйүүңдү жана ырайымыңды көрсөттүң. 그리고 저희들을 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Жана бизди өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 그리고 주님이 역사하시는 교회 가운데 우리를 불러서 함께 교제케 하신 주님께 감사합니다. Жана Теңирим бизди өзүң иштеп жаткан жыйынга чакырып, биргеликте барлашууга убакыт берип жатканың үчүн ыраазыбыз. 오늘 주님이 사랑하신 우리 청년들 함께 모여서 하나님을 찬양하며 말씀을 배우며 또 교제하는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Теңирим, бүгүн сен сүйгөн жаштарыбыз биргеликте чогулуп, сени даңктап ырдап, сенин сөзүңдү үйрөнүп жана биргеликте барлашуу өткөзгөн жатышат. 이 시간 주님께서 우리와 함께 주시옵소서. Ушул саатта Теңирим өзүң биз менен бирге боло көр. 우리 각 사람에게 꼭 필요한 말씀을 주시옵소서. Ар бир адамга керектүү сөздү бере көр. 하나님 말씀으로 교훈받고 또 가야 할 길을 지도받을 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайым, сен сөзүң аркылуу сабак алууга жана кайсыл багытта жүрүш керек экендигине багыт алууга жардам бере көр. 우리 청년들 한 사람도 주님 앞에 이르지는 사람이 없도록 주님이 자비와 긍휼을 베풀어 주시옵소서. Теңирим, жаштарыбыздын арасында сен алдыңда адашып кете турган бирөө дагы болбош үчүн өзүңдүн ырайымыңды мол төгүп бере көр. 하나님의 은혜의 복음을 마음에 믿고 영원한 생명을 얻고 하나님의 자녀로 합당한 삶을 살아가도록 인도해 주시옵소서. Кудайым, сенин ырайымың жөнүндө жакшы кабарды таркатып, сенин ырайымыңды актап жашоосуна жардам бере көр. 이 시간 함께하지 못한 청년들도 있습니다. Бул саатта биз менен чогуу боло албай калган жаштар бар. 있는 곳에서 그들의 마음과 생각을 지켜주시옵소서. Алар кайсыл жерде болбосун жүрөктөрүн жана ойлорун өзүң сактай көр. 하나님 앞에 합당한 삶을 살아가도록 지켜주시옵소서. Кудайым, сен алдыңда татыктуу жашоо менен жашагыдай кылып өзүң сактай көр. 오늘 모든 시간 주님께 부탁을 드립니다. Бүгүнкү күндүн бардык убакытын Теңирим сага тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбызга ырайым ичинде убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 성경 갈라디아서 6장을 보겠습니다. Ыйык жазуудан Галатиялыктарга 6-бөлүмдө ачабыз. 6장 9절 한 절 말씀입니다. Галатиялыктарга 6-бөлүм 9-аят. 6장 9절 6-бөлүм 9-аят. 같이 함께 우리 읽어보겠습니다. Чогуу окуйлу. Жакшылык кылып жатып кейбейли, анткени алсырап калбасак өз учурунда жыйнап алабыз. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 라고 말씀을 하십니다. Жакшылык кылып жатып кейбейли деп жазылып турат. 이 선은 구원받은 사람이 믿음으로 살아가는 모든 삶을 선이라고 합니다. Ал эми бул аятта жазылган жакшылык деген сөздүн мааниси куткарылган адам ишеним жашоосундагы жашаган бүт жашоосуна тиешелүү сөз. 하나님 보실 때 가장 선한 일이라고 말할 수 있죠. Кудай караганда эң жакшы иш жөнүндө айтылып атат. 그러면 악한 일은 어떤 일을 말할까요? Ошондой болсо эң жаман иш бул эмне? 믿음으로 살아가지 않는 모든 삶을 성경은 악한 일이고 죄라고 말씀을 하셔요. Ишеним боюнча жашабаганда бул жаман иш деп айтат жана күнөө деп айтат. 근데 우리가 믿음을 따라 살아가는데 순간순간 우리가 낙담할 때가 있잖아요. Бирок кээде биз ишеним боюнча жашап жатканда дагы кейиген учурлар болот. 그래서 우리가 어떤 경우에 마음이 낙심이 되는지 Биздин жүрөктөрүбүз кандай учурда кейийт? 또 낙심이 될 때 어떻게 이겨낼 수 있는지 жана жүрөгүбүз кейип жатканда аны биз кантип жеңсек болот? 그 내용을 잠깐 함께 공부를 해보고자 합니다. Биргеликте ошол жөнүндө үйрөнүп көрөлү. 자, 구원받은 사람도 마음에 낙담이 될 때가 있어요. Куткарылган адамдар деле кээде жүрөгүндө кейийт. 주님과 함께 동행하는 삶을 살아가는데도 낙심할 때가 있다니까요. Теңир менен чогуу бир жолдо бара жатып дагы аябай чөгүп кеткен учурлар болот. 그래서 바울 사도가 말하잖아요. Ошол себептен элчи Павыл айтып атат. 너희가 선을 행하되 낙심하지 말지니 Жакшылык кылып жатып кейибейли.
피곤하지 아니하면 때가림에 거둘 것이다. Анткени алсырап калбасак өз учурунда жыйнап алабыз. 하나님이 정하신 때가 있다는 거죠. Бул Кудай белгилеп койгон убакыт бар экендиги жөнүндө айтып 우리 жатат. 때론 주님께 기도합니다. Биз кээде Теңирге сыйынабыз. 근데 금방 기도의 응답을 받을 때도 있겠지만요. Кээде сыйынуубузга дароо жооп алган учурлар дагы болот. 기도 응답이 안 될 때도 있어요. Кээде сыйынуубузга жооп албай калган учурлар дагы болот. 나중에 응답이 되는 경우들도 있습니다. Сыйынуубузга кийин жооп алган учурлар болот. 그럼 그 기간 가운데서요. Аны ошондо ошол убакыттын ичинде 하나님이 왜 내 기도 안 들어주시지? Кудай эмне үчүн менин сыйынымды 왜 укпайт? 나를 도와주지 않으시지? Эмнеге мага жардам бербей жатат? 이렇게 마음에 낙심이 될 때가 있잖아요. деп жүрөгүбүздө ушундайча кейиген учурлар болот. 근데 바울 사도는 말합니다. Аны элчи Паул дагы айтып жатат. 낙심하지 마라. Кейбейли деп. 때가 되면 반드시 이룰 것이다. Анткени өз учурунда жыйнап алабыз дейт. 이렇게 말씀을 해주셨잖아요. Ошол сөздөрдү айтып жатат. 그래서 우리는 어떤 경우에 낙심을 하게 될까 먼저 잠깐 생각해 보려고 합니다. Биринчи азыр болсо биз кандай учурларда кейбиз ошол жөнүндө ой жүгүртүп көрөлү. 자, 우리가 믿음대로 살아가잖아요. Биз ишеним боюнча жашап атабыз. 근데 계속 어려움이 생깁니다. Бирок дайыма эле кыйынчылыктар пайда боло берсе, 그러면 마음에 어떤 마음이 생길까요? ошондо жүрөктө эмне болот? 내가 하나님 말씀에 순종하는 삶을 살아가고 있는데 Мен Кудайдын сөзүнө тил алып жашап жатсам деле, 계속 이 고난이 오고 어려움이 생겨요. кыйынчылык келет, азап келет. 그러면 자연스럽게 마음속에서부터 낙담이 됩니다. Аны ошондой боло берсе, жүрөгүңдө кейип баштайсың. 왜냐면 사람은요 Анткени адам деген 연약한 질그릇이라고 성경은 설명하잖아요. абдан алсыз чопо идиш деп түшүндүрүлөт ыйык жазууда. 질그릇. Чопо идиш. 툭 던지면 깨어지는 그런 약한 그릇이라고 설명을 하셔요. Чопо идиш деген эмне? Кичине эле түртүп койсоң эле сынып кала турган идиш. 한 6년 전인가요? 이 나라에 전 세계적으로 코로나 바이러스가 생겼잖아요. Мындан 6 жыл мурун Кыргызстанда дагы ошондой эле бүт дүйнө жүзү боюнча коронавирус болгон. 작은 바이러스 때문에 몇 명이 죽은 줄 아세요? Ошол кичинекей вирустун айынан канча адам өлгөн билесиңерби? 약 600만 명의 사람들이 죽었어요. 6 миллионго жакын адам өлгөн болчу. 그러니까 전 세계적으로 키리스탄 인구보다 조금 못한 사람이 죽었다는 거예요. Бүт дүйнө жүзү боюнча эсептегенде Кыргызстан калкынын санына кичине жакын сандагы адамдар өлгөн. 사람은 작은 바이러스에서도 죽을 수 있잖아요. Адамдар мына ушундай кичинекей вирус үчүн дагы өлүп калышы мүмкүн. 그래서 욥기 한번 찾아볼까요? Айып китебин ачсак, 이 본문은 접어 бул 놓으시고 жака закладкага отуруп койгула. 욥기 4장입니다. Айып 4-бөлүм. 4장 19절 4-бөлүм 19-аят. 사람이 얼마나 연약한지를 우리에게 말씀해 주고 계세요. Бул жерде адам канчалык алсыз экендиги жөнүндө түшүндүрүп берип атат. 욥기 4장 19절 Айып 4-бөлүм 19-аят. 같이 읽어보겠습니다. Чогуу койлу. Андан бетер топурактан жасалган ибадатканада жашагандардан да кемчилик көрөт. Алардын негизи топуракта. Алар күбөдөн да тез жок болушат. 사람은 흙으로 지은 집에 살고 있다라고 말씀을 하시죠. Адам топурактан жасалган ибадатканада жашай тургандыгын айтып 또 жатат. 얼마나 연약한지 하루 살에게도 눌려 죽을 인생이다. Абдан алсыз болгондуктан алар күбөдөн да тез жок болушат дейт. 작은 벌레만 몸에 들어와도 사람은 죽잖아요. Мындай кичинекей курт да денеге кирип алса адам өлүп калышы мүмкүн. 10편 40장에 보면 Анан 40-забурда 사람을 보고 풀이요라고 말씀을 하세요. адамды чөпкө салыштырып айтат. 사람은 풀이요. Адамды чөп деп жатат. 사람의 모든 아름다운 것도 풀의 꽃과 같다. Адам канчалык сулуу болбосун, ал жөн гана чөп жана гүл сыяктуу. 여러분 풀을 보세요. Чөптөрдү карап көрсөңөр, 소가 뜯어 먹을 수도 있고 аны уу жеп кетиши мүмкүн, 양이 뜯어 먹어버려요. же кой жеп салат. 아침에 멀쩡했지만 Эртең менен жакшынакай эле турган, 소나 양이나 말이 지나가게 되면요. эгерде уйлар же койлор ошол жерден басып өтө турган болсо, 그냥 사라져 ал 버리잖아요. жок болуп кетет. 그러니까 인생이 그러하다는 거죠. Адам деген ушундай. 인생은 풀이요. 그 아름다움은 풀의 꽃과 같아. Адам баласы деген чөп жана гүл сыяктуу. 그래서 사람은 이렇게 연약한 존재이기 때문에요. Адамдар ушунчалык алсыз болгондуктан 어떤 조그만 어려운 일이 생기면 마음에 낙심이 될 수도 있어요. кичинекей кыйынчылык пайда болсо деле жүрөгүңдө кейип баштайсың. 욥도 고난이 계속되자 낙심했다니까요. Мисалы үчүн Аюп деле бул кыйынчылык кечке созула бергендиктен аябай кейип баштаган 자, болчу. 욥기 23장을 한번 보세요. Айып 23-бөлүмдү ачсаңар. 욥기 23장 16절
Ayub 23 bölüm 16 ayet. 같이 읽어보시겠습니다. Çoğu okuylu. Kuday жүрөгүмдү алсыратты. Кудуреттүү Kuday meni korkuttu. 자, 욥은 얼마나 믿음이 굉장한 사람이잖아요. Ayub деген ишеним аябай укмуш адам болгон да. 그런 믿음 좋은 욥도 고난이 계속 오니까 이렇게 낙심하고 있죠. Бирок ушунчалык ишеними жакшы Ayubдагы ушул кыйынчылыктар кечке келе бергендиктен кейип баштаган. 하나님이 나로 낙심케 하시며 전능자가 나를 두렵게 하시나니. Kuday жүрөгүмдү алсыратты. Кудуреттүү Kuday meni korkuttu дейт. 다윗 왕도 낙심했어요. Дөт падыша дагы кейиген. 항상 믿음으로 살아간 게 아니죠. Дайыма эле ишеним боюнча жашаган эмес. 다윗도 낙담할 때가 있다니까요. Дөт дагы кейип чөгүп кеткен учурлары болгон. 자, 시편 30장 10절입니다. Забур 기독교성경 30장 10절. 40 Забур 10 ayet. 30 Забур 30장 10절. 기독교성 3장 10절. 30 Забур 10 ayet. 자, 같이 한번 읽어볼까요? Чоң окуйлу. Мага ырайым кыл теңир, анткени кыйналып турам. Кайгыдан көздөрүм соолуп, жаным кыйналып, жүрөгүм сыздап жатат. 하나님이여, 내 고통을 인하여 나를 불쌍히 생각해 주십시오. Мага ырайым кыл теңир, анткени кыйналып турам дейт. 내가 근심으로 눈과 혼과 몸이 쇠하였나이다. Кайгыдан көздөрүм соолуп, жаным кыйналып, жүрөгүм сыздап жатат. 자, 다윗이 어떤 사람이에요? Дөт кандай адам эле? 정말 믿음의 사람 다윗이잖아요. Чындап ишеними бекем адам болгон дөт. 그런 다윗도 힘드니까 낙심하고 괴로워하잖아요. Ошондой болсо дагы, ошондой дөт дагы кыйынчылык келе бергендиктен аябай кыйналып кейип атат. 예, 구원받은 사람들도 마찬가지죠. Бул куткарылган адамдарга дагы тиешелүү. 세상이 우리를 환영해 줍니까? Бизди дүйнө жакшы көрөбү? 전혀 그러지 않아요. Жок, таптакыр жакшы көрбөйт. 바울이 얼마나 많은 고난을 받은 줄 아세요? Паул канчалык көп азапка кабылган билесиңерби? 이게 고린도 후서 4장을 한번 보세요. Экинчи Корундуктарга 4-бөлүмдү карасак. 이 바울 사도의 고백입니다. Бул элчи Паулдун айткан сөздөрү. 4장 8절에서 9절. 4-бөлүм 8-аяттан 9-аятка чейин. 고린도서 4장 8절 9절입니다. Экинчи Корундуктарга 4-бөлүм 8-9-аяттар. 같이 읽어보겠습니다. Чоң окуйлу. Биз бардык тараптан кысымга алынып жатабыз. Бирок өзүбүздү кысымга алынгандай сезбейбиз. Биз үмүтсүз абалдабыз, бирок үмүтүбүздү үзбөйбүз. Бизди кубалап жатышат, бирок кароосуз калган жокпуз. Бизди кыйнап жатышат, бирок өлгөн жокпуз. 이 말씀은 바울 사도의 간증이잖아요. Бул сөз болсо элчи Павылдын күбөлүк сөзү. 예수님의 위대한 사도 바울. Ыйсанын мыкты элчиси, элчи Павыл. 어떤 일을 당했죠? Ал кандай иштерге кабылды эле? 사방으로 우겨쌈을 당했어요. Бизди бардык тараптан кысымга алынып жатабыз дейт. 피할 길이 없다는 거죠. Качканга жол жок болуп калган. 동서남북에 다 우겨쌈을 당하고 Анткени бүт тарап, төрт тарабынан тең аларды кысымга алышкан. 답답한 일을 당하기도 하고 Ушундай кысымга аябай катуу үмүтсүз абалда калышкан. 핍박을 받고 Куугунтукту алышкан. 무시를 당하고 Адамдар аларды кемсинтишкен. 그럼 바울이 어떤 마음이 들까요? Ошондой боло берсе Павылдын жүрөгү кандай болот? 내가 주님의 일을 하고 있는데 Мен Теңирдин ишин аткарып жатам. 주님의 위대한 사도로서 주님 일을 하고 있는데 Теңирдин мыкты элчиси катары Теңирдин ишин аткарып жатам. 매도 수없이 맞았죠. Бирок толтура жолу таяк жеди. 감옥에도 많이 갇혔죠. Толтура жолу түрмөгө отурду. 먹지 못했죠. Ачка калды. 춥기도 하고요. 얼마나 많은 고통을 받았습니까? Үшүдү, көптөгөн кыйынчылыктарга кабылды. 사람 때는 그런 일이 생기면 Адамдар ушундай иштерге кабылганда 당연히 낙담이 되죠. албетте кейит да. 물론 바울은 그런 상황에서도 낙담하지 않았습니다. Бирок Павыл ушундай абалда болсо да кейиген эмес. 때로 잠시 슬퍼할 때도 있었지만요. Аябай кайгырган учурларда болгон. 주님이 바울에게 말씀하잖아요. Бирок ошондой учурларда Теңир Павылга айткан. 매를 실컷 먹고 감옥에 갇혔어요. Аябай катуу таяк жеп туруп анан түрмөгө отуруп калат. 바울아 걱정하지 마라. Ошондо Павыл сен кабатырланба деп 위로해 주셨죠. келип сороткон. 차라리 안 맞게 하면 좋을 텐데 Эми сабаттырбай эле койсо жакшы болмок да негизи туурабы? 얘를 실컷 맞게 한 다음에 Аябай катуу таяк жедиргенден кийин 바울아 두려워하지 마라. Павыл коркпо деп келип атат. 때로 위로하기도 해주셨습니다. Ошентип келип сороткон. 그래서 우리가
어떤 어려운 일이 당할 때 분명히 있다니까요. Биз дагы ушундай кыйынчылыктарга кабылабыз. 구원 받았으니까 어려운 일이 생기지 않을 거야 생각하면 안 돼요. Куткарылдым болду, кыйынчылыктар жок болот деп ойлобош керек. 구원 받았기 때문에 더 큰 어려움이 생길 수도 있어요. Тескерисинче куткаруу алгандыктан мурункудан да көбүрөөк кыйынчылыктар болушу 근데 мүмкүн. 바울은 뭐라 말합니까? Бирок Паул эмне деп айтып жатат? 낙심하지 마라 말씀을 하시는 거예요. Кейбейли дейт. 왜냐하면요. Анткени 자, 잠언 24장을 한번 보세요. Накыл сөзү 24-бөлүмдү дарсак. 잠언 24장 10절입니다. Накыл сөздөр 24-бөлүм 10-аят. 10절 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Эгерде сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезсең, анда күчүң аз. 자, 이 말씀은 네가 만일 환난 날에 낙담하면 네 힘의 미약함을 보임이니라. Эгерде сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезсең, анда күчүң аз дейт. 환난 당할 수도 있죠. Биз ушундай башыбызга мүшкүл түшүшү да мүмкүн. 믿음 때문에 큰 어려움을 당할 수도 있습니다. Ишенимибиз үчүн чоң кыйынчылыкка кабылышыбыз мүмкүн. 근데 내가 너무 낙담해 버린다면 Бирок мен аябай кейип чөгүп кете турган болсом, 사람들이 무엇이라 말할까요? анда башка адамдар көрүп не деп айтат? 네가 믿는 하나님이 어디 있냐? Сен ишенген Кудайың кана? 널 왜 안 구해주냐? Эмне сени куткарбай атат? 조롱할 거예요. деп шылдыңдайт. 그러지 않습니까? Туурабы? 그래서 환난 날에 낙담하면 안 된다. Ошол себептен мүшкүл түшкөндө кейибеш керек. 네가 믿음이 없다는 걸 네가 증거해 주는 거다, 말하는 거다. Анткени мүшкүл түшкөндө кейигениң ишениң жок болуп жатканын көрсөтүп коесуң. 우리 분명히 말씀해 주세요. Бизге так эле айтып берип атат. 그래서 우리가 믿음 때문에 반드시 받는 환난이 있다 이 생각을 해야 돼요. Биз ишенимибиз үчүн сөзсүз кыйынчылык келет деп билишибиз керек. 그럼 낙심이 될 수 있겠죠. Бирок албетте кейишибиз мүмкүн. 또 이런 경우도 있죠. Бирок мындай да учурлар болот. 교회에서 Жыйындын ичинде 열심히 봉사해요. тырышчаактык менен аябай кызмат кыласың. 또 우리 청년의 임원들이 있습니다. Өзгөчө жаштардын лидерлери бар. 일찍 교회 오고 Эртең менен жыйынга келишет, 봉사도 많이 하고 кызмат да көп кылышат, 정말 수고도 많이 하죠. аябай көп эмгек кылышат. 근데 사람들이 알아줘요? Бирок адамдар аябай мактап атышабы? 안 알아줄 때가 훨씬 더 많아요. Мактабай түшүнбөгөн учурлары көп болот. 우리의 불평만 이야기해요. Тескерисинче келип эле нааразычылыктан айта бергендер болот. 이거 해주세요, 이거 해주세요. Муну кылбайсыңар, тигини кылбайсыңарбы деп. 그리고 나를 알아주지도 않고 Мени түшүнбөй, 고생한다고 수고한다고 말도 안 해주고 жакшы эмгек кылдым деп эч ким эчтеке деп айтпай. 그럼 어떤 마음이 생길까요? Ошондой боло берсе жүрөктө эмне болот? 도리어 대체 흉보는 거예요. Тескерисинче артыңардан ушактаса, 아유, 임원이라고 그냥 뭐 큰 소리만 치네. лидермен деп эле кыйын болуп кеткен го деп. 그리고 같이 봉사합시다 도와주지도 않고요. Келип чогуу кызмат кылалык десе келип жардам бербей коюшат. 같이 청소합시다 그러니까요. Чогуу убөргө алалык деп айтканда, 나 바빠요. мен бошобойтам. 집에 가야 돼요. Үйгө кетиш керек болуп атат. 친구 만나러 가야 돼요. Досум менен жолукмак болчумун деп. 우리 작년 교제 날에 연극회 했잖아요. Былтыр биз барлашуу кечесинде силер сценка коюп бердиңер. 보니까 어떤 한 자매가 Ошондо бир сестра 말도 안 듣죠, 그죠? так урукпай койду. 청소 시간에 차 마시고 있고 Убыр калса чай ичип отурат. 같이 전도하러 가자니까 친구 만나러 가버리고 Жакшы кабар айтканы баралык десе, мен бошобойт болчумун деп, досторум менен жолугат элем деп. 그 자매가 누구였더라? Сестра эле. 그러면 속상하잖아요. Ошондой сөздөрдү укканда капаланасың да абдан. 왜 이렇게 안 도와줄까? Эмнеге жардам бербей жатат деп. 정말 그런 일이 지금 마음에 낙심이 됩니다. Ушундай иштер боло бергенде жүрөгүңдө кейийсиң. 난 이렇게 하고 있는데 Мен ушундай эмгек кылып атсам, 당연히 도와줘야 될 형제와 자매가 왜 나를 안 도와줄까? сөзсүз жардам бериш керек болгон бир туугандар эмне үчүн мага жардам бербей жатат деп. 낙심이 되죠. Ушундайча кейийсиң. 낙심 됩니다. Албетте кейийсиң да. 그리고 정말 열심히 했는데 Аябай тырышчаак менен аракет кыласың. 결과가 없어요. Анан жыйынтыгы жок болуп калса. 열심히 바자이 하고 Тырышчаак менен ярмарка өткөзүп, 헌금도 많이 하고 курмандык аябай көп чогултуп, 청년 세미나를 했어. семинар өткөзүп, 근데 많은 사람이 참석을 했는데 көп адам катышкан. 이제 한 달, 두 달 시간이 이제 지나고 보니까 Бирок 1-2 ай өткөндөн кийин 몇 명 사람이 안 남아 있어. аз эле адам калса. 그런 경우들이 많이 있잖아요. Ушундай учурлар да көп 우리가 болот. 열심히 전도하는데 Тырышчаактык менен жакшы кабар айтасың. 막상 결과를 보면 Бирок жыйынтыгын карасаң, 결과가 너무 적어. жыйынтык абдан аз болуп 나 калса. 이렇게 많이 했는데 Ушунчалык көп эмгек кылдык го 당연히 마음에서 낙심이 되죠. деп жүрөгүңдө кейийсиң. 근데 우리가 이걸 하나 배우셔야 돼요. Бирок биз бир нерсеге үйрөнүшүбүз керек. 어떤 씨는 금방 싹이 나서 자라는
나무들도 있고 Кээ бир үрөндөр бар, аны себери менен эле дароо өсүп чыгып чоң даракка айланган. 어떤 나무는요 А бирок кээ бир бактар 씨를 심어도 나중에 크는 나무들이 있어요. үрөн сепсең да кийин өсүп чыккандар бар. 특히 대나무 같은 대나무란 나무가 있는데 Өзгөчө 키가 쭉 커지는 나무 있잖아요. жана неле кайыңбы, дуптун кыргызчасы эле 대나무 알아요? же тытпы 이제 그랬습니다. 이렇게 이제 이렇게 생겨서 쭉 올라간 나무 있잖아요. 마디마디가 올라가는 나무. 스테렉 거예요, 스테렉. 특히 이제 한국과 중국에 그런 나무들이 많이 있어요. 그렇죠. Кытайда는 Кореяда көп дейт. 이게 종자를 심으면 금방 싹이 안 납니다. 나는 үрөн сепсең дароо өсүп чыкпайт. 금방 안 커요. дароо өсүп чыкпайт. 딱 5년이 지나면 이제 죽순 싹이 나오는데 5 жыл өткөндөн кийин анан акырын сабак өсүп чыгат. 처음에 싹이 나오잖아요. Башында сабак өсүп чыкканда 그 다음날 가면 кийинки күнү барсаң 커져 있어요. чоңураак болуп калат. 그 다음 또 커져 있습니다. Андан кийинки күнү барсаң дагы 딱 чоңураак болуп калат. 3개월이 지나면 3 ай өткөндөн кийин 키가 한 15m, 20m 키가 커요. бою 150 метр, 30 сантиметр, 20 сантиметрдей болуп калат. 5년 동안 아무 일이 없었는데 5 жыл эч нерсе болгон эмес. 5년 지나니까 Бирок 5 жылдан кийин 석 달 만에 키가 20m가 커버린다니까. 3 айдын ичинде 20 метрге чейин өсүп кетет. 그런 나무들도 있습니다. Ушундай да дарактар бар. 그러니까 우리가 복음을 전하면서 Ошол себептен биз жакшы кабар айтып жатып, 주님 일을 하면서 Теңирдин ишин аткарып жатып, 당장 결과가 없다고 낙심하면 절대 안 되는 겁니다. ошол ишти кылары менен дароо жыйынтык жок болуп калды деп кейбешибиз керек. 자, 고린도전서 15장을 볼까요? Биринчи Корундуктарга 15-бөлүмдү карасак. 15장 58절입니다. Биринчи Корундуктарга 15-бөлүм 58-аят. 고린도전서 15장 58절 Биринчи Корундуктарга 15-бөлүм 58-аят. 같이 읽어볼까요? Чогуу койлуу. Ошондуктан сүйүктүү бир туугандарым, бекем болгула, туруктуу болгула, Теңирдин ишин ар дайым жан дилиңер менен кылгыла. Анткени Теңир үчүн кылган эмгегиңер текке кетпестигин билесиңер. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 경고하며 흔들리지 말며 항상 주일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. Ошондуктан сүйүктүү бир туугандарым, бекем болгула, туруктуу болгула, Теңирдин ишин ар дайым жан дилиңер менен кылгыла. 흔들리지 말라고 분명히 말씀을 하셨죠. Олко-солко болбогула, бекем болгула деп атат. 왜냐하면 우리의 수고가 결코 헛되지 않기 때문이에요. Анткени биздин Теңир үчүн кылган эмгегибиз текке кетпейт. 우리가 오늘 한 수고가 Биздин бүгүн кылган эмгегибиз 이제 오늘 이제 5월 2일이죠. бүгүн болсо 2 май. 오늘 한 수고가 Бүгүн кылган эмгегибиз 5월 달에 나올 수도 있고 10월 달에 나올 수도 있어요. май айында жыйынтыгы чыгышы мүмкүн же октябрь айында чыгышы мүмкүн. 그때는 하나님이 정하신다는 겁니다. ала турган, жыйнай турган убакытты Кудай өзү белгилейт. 그리고 당장 일이 안 된다고 낙심하면 안 되는 거예요. Эмгек кылары менен эле жыйынтык болбой калды деп кейип чөгүп кетпеш. 우리의 수고가 주 안에서 결코 헛되지 않기 때문입니다. Анткени Теңир үчүн кылган эмгегибиз текке кетпейт. 자, 히브리서 10장을 한번 보세요. Еврейлерге 10-бөлүмдү карасак. 히브리서 10장 Еврейлерге 10-бөлүм 35절 36절입니다. 35-36 аяттар. 히브리서 10장 35절 36절 Еврейлерге 10-бөлүм 35-36 аяттар. 같이 읽어보겠습니다. Чогуу койлуу. Ошондуктан кайратыңардан жазбагыла, анткени ал үчүн чоң сыйлык бар. Кудайдын каалоосун аткарып, анын убадаланганын алуу үчүн силерге чыдамкайлык керек. 이 말은 이제 우리가 어떤 어려운 상황이 주어져도 절대 낙심하지 말고 담대하게 서야 된다. Бул сөз болсо биз кандай кыйынчылыкка кабылсак дагы кайратыбыздан жазбай бекем турушубуз керек. 그래야 주님 안에서 상을 얻을 수 있기 때문이에요. Анткени ошондо анан Теңирден сыйлык алабыз. 이게 36절에 뭐라 말하죠? Бул жерде 36-аятта эмне деп атат? 우리에게 인내가 필요한 거예요. Силерге чыдамкайлык керек дейт. 인내가 뭐죠? Чыдамкайлык деген эмне? 참는 거잖아요. Көпкө чыдоо. 기다리는 것이 바로 인내입니다. Күтүү бул чыдамкайлык. 당장 내 생각대로 안 되었다고 낙심하면 안 되는 거예요. Азыр менин оюм боюнча болбой калды деп эле чөгүп кейип кетпеш керек. 성경 우리에게 인내를 배우라고 계속 말씀하고 계십니다. Анткени ыйык жазуу бизге чыдамкайлыкка үйрөнгүлө деп кайра айтып жатат. 그래서
그럴 때 큰 상을 얻을 수 있는 거죠. Анткени ушундай учурда биз чоң сыйлык ала 이걸 алабыз. 분명하게 우리가 알아야 됩니다. Биз ушул нерсени так билишибиз 그래서 керек. 우리가 당장 일이 안 된다고 해서 낙심하면 안 되는 거예요. Ошондуктан дароо эле натыйжа болбой калды деп кейибешибиз керек. 당장 전도가 안 된다고 낙심하면 안 되는 겁니다. Азыр жакшы кабар айтсам да жакшы кабар жүрбөй атат деп кейибешибиз керек. 우리 잠언 13장 한번 보세요. Накыл сөздөрдү карасак, 자, 오늘 주로 이제 그런 말씀만 찾아볼 겁니다. ушул накыл сөздөрдөн ачабыз. 잠언 13장 Накыл сөздөр 13-бөлүм 12절 12-аят. 잠언 13장 12절 Накыл сөздөр 13-бөлүм 12-аят. 같이 읽어보겠습니다. Чоң окойлуу. Көпкө чейин ишке ашпаган үмүт жүрөктү кыйнайт. Ал эми ишке ашкан үмүт өмүр дарагы. 자, 우리가 어떤 일이 빨리 안 이루어지면 마음이 상하잖아요. Мисалы үчүн бир кайсыл ишти аткарганда ал дароо эле натыйжасы чыкпаса жүрөгүбүз кыйналат да. 왜 일이 빨리 되지 않을까? Эмнеге иш жүрбөй жатат деп. 되게 기도를 많이 했는데 Ушунча көп сыйындык эле го. 이렇게 열심히 봉사하고 있는데 Ушунча көп эмгек кылдык элек го. 왜 주님이 금방 답을 주지 않으시지? Эмнеге теңир дароо жооп берген жок деп. 왜 충분히 그렇게 낙심이 될 때가 있어요. Биз ушундайча кейип чөгүп кеткен учурларыбыз 근데 болот. 소망이 더디 이루어진다고 마음이 상하면 안 되는 거죠. Көпкө чейин ишке ашпаган үмүт жүрөктү кыйнайт деп, бирок жүрөктү кыйнабашыбыз керек. 왜냐하면 하나님 약속을 반드시 지키시는 분이세요. Анткени Кудай убадасын сөзсүз аткарат да. 자, 이게 라헬이라는 자매가 있죠. Рахел деген бир тууган бар. 우리 저 라헬 자매 말고요. Бул Рахел бир тууганыбыз эмес. 야곱의 사랑하는 아내 라헬. Жакыптын сүйүктүү аялы Рахел. 근데 언니가 이름이 레아죠. Бирок анын эжесинин аты Лея болгон. 근데 야곱이 누굴 사랑했어요? Бирок Жакып кимди сүйдү эле? 라헬을 사랑했어요. Рахелди сүйгөн. 근데 아이는 안 생기죠. Бирок ал балалуу боло албай койгон. 너무 아이가 생기지 않는 거예요. Көпкө чейин балалуу боло албайт. 마음이 상했습니까? Ошондо жүрөгү канчалык кыйналган. 근데 기다리니까 Бирок ал күткөндүктөн 바로 요셉이란 아이를 주셨죠. Кудай ага Жусуп деген баланы берди. 요셉이 누굽니까? Жусуп деген ким? 이스라엘 민족을 구원한 사람이 되잖아요. Ысрайыл элин куткарган адам болду. 애굽의 많은 사람을 애굽의 사람들을 구원하고 Мисирликтердин баарын куткарды 자기 온 가족을 구원한 사람 요셉. жана өзүнүн бүт үй бүлөсүн куткарган Жусуп. 어머니가 누구죠? Анын апасы ким? 라헬이에요. Рахел. 11번째 아들로 태어났잖아요. Ал 11-чи уул болуп төрөлдү. 딴 여자 아이를 잘 낳는데 Башка аялдардын баары жакшы төрөп атат. 라헬은 아이가 생기지 않아요. Рахел төрөй албай жүрдү. 얼마나 마음이 슬펐겠습니까? жүрөгүндө канчалык кайгырды. 그러니까 끝까지 기다리니까요. Бирок аягына чейин күткөндүктөн 요셉이라는 귀한 아들을 주셨죠. Жусуп деген ушундай кымбат баалуу бала берилди. 그리고 12년 동안 혈류증을 앓았던 여인이 있습니다. Анан кийин 12 жыл кан агуу оорусу менен ооруган аял болгон. 12년 동안 아픈 거예요. 12 жыл бою ооруган. 이 병원, 저 병원 가도 병이 낫지 않습니다. Бул оорукана, тиг ооруканага барса да так айыкпай койгон. 돈도 다 써버렸어요. Болгон акчасын баарын короткон. 근데 예수님을 만나면 내 병이 나을 수 있다는 생각이 들었죠? Бирок мен Ыйса менен жолуксам ооруман аяга алам деп ойлоп, 예수님을 만났습니다. Ыйса менен жолукту. 즉시로 병이 나았잖아요. Ошол замат оорусунан айыгып калды. 물론 12년 동안 너무나 큰 고생을 했습니다. Албетте 12 жыл аябай кыйналды. 하지만 예수님을 만나자마자 병이 완전히 치료가 돼버렸죠. Бирок Ыйса менен жолугаары менен оорусунан толук айыгып калды. 소경거지 바디메오도 마찬가지예요. Сокур кайырчы болгон Бартемей деле. 태어날 때부터 소경으로 태어났습니다. Ал төрөлгөнү эле сокур болуп 그 төрөлгөн. 소원이 뭘까요? Анын эң чоң каалоосу эмне эле? 눈을 뜨는 것이 소원이에요. Көзүн көргөндүгү эң чоң каалоосу болгон. 예수님의 소문을 들었죠? Ыйса жөнүндө угат алдагы. 그가 누군지 분명히 알았습니다. Ал ким экенин так билет. 바로 약속하신 다윗의 아들이 오셨구나. Убадаланган 다윗의 후손이 오셨구나. Дөөттүн уулу келген турбайбы деп. 바로 메시아 그리스도임을 알았던 겁니다. Машаяк экендигин билди. 만났죠? Аны менен жолукту. 즉시로 눈을 떴잖아요. Ошол замат анын көзү ачылды. 기다리니까 축복이 오죠? Күткөндүктөн бата келди. 그리고 사무엘의 어머니 한나도 마찬가지예요. Анан Шемуэлдин апасы Анна деле. 아이가 없었죠. Ал балалуу боло албай жүргөн. 간절히 기도했고 Аябай жалынып сыйнат. 주님은
때가 되니까 바로 사무엘이라는 귀한 아들을 주신 거예요. Анан кийин убакыт келгенде Кудай ага Шамуэль деген абдан баалуу баланы берди. 사무엘이 어떤 사람입니까? А Шамуэль кандай адам? 믿음에 흠이 없는 사람이고 Ишениминде эч кемчилиги жок адам болгон. 정말 하나님께 귀하게 쓰임 받은 사람이죠. Кудайдын ишинде абдан жакшы керегине жараган адам болгон. 우리 낙심하면 안 되는 거예요. Биз кейибешибиз керек. 그리고 예레미야 선지자 있죠. Анан Жеремия пайгамбар бар. 정말 멸망한 남유다를 향해서 눈물로서 전도했던 예레미야 선지자가 있습니다. Кыйрап жаткан Жүйүт аймагын көз жаш төгүп жакшы кабар айткан пайгамбар. 근데 백성들이 예레미야의 말을 들었을까요? 안 들었을까요? А бирок эл ошол Жеремиянын сөзүн укту эле жуккан эмес беле? 안 들어요. Укпай коюшкан. 예레미야 12장 한번 보세요. Жеремия 12-бөлүмдү ачсак. 예레미야가 너무 이제 힘든 거죠. Жеремия аябай кыйналып кетет. 낙심이 됐습니다. Аябай кейийт. 그런 예레미야에게 하신 말씀이 있어요. Анан ошондой Жеремияга Кудай мындай сөздөрдү 그게 айткан. 참 우리에게 큰 교훈이 됩니다. Бул биз үчүн абдан чоң сабак болот. 12장 5절입니다. 12-бөлүм 5-аят. 같이 한번 읽어보겠습니다. Чогуу окуйлу. Сен жөө жүргөндөр менен чуркаганда алар сени чарчаткан болсо, анан кантип сен аттар менен жарышка чыгасың? Эгерде сен тынч өлкөдө коопсуз жашаган болсоң, анда Иордан дарыясы ташыганда эмне кыласың? 이제 왜냐하면 12장 1절부터 보면 이런 그런 내용이에요. Анткени 12-бөлүм 1-аяттан баштап карасак бул мындай окуя болгон. 예레미야 마음이 너무 아픈 거예요. Жеремиянын жүрөгү аябай катуу ооруп, 나 이렇게 복음을 전하고 мен 있는데 ушунча жакшы кабар айтып атсам, 사람 예레미야의 말을 안 들어주고 있죠. а бирок адамдар Жеремияны укпай коюшкан. 그리고 악한 사람들이 하나님, 나쁜 사람들이요 Жаман адамдар, 더 잘 되는 거예요. алардын иши жакшы жүргөн. 당연히 나쁜 사람들이 벌을 받아야 당연한데 Жаман адамдар жазаланса туура болот да негизи. 벌을 받는 것이 아니라 А бирок алар жазаланбастан 더 잘 돼요. иштери жакшы жүргөн. 그러니까 어떤 마음이 생길까요? Ошондой жүрөгүндө эмне болот? 하나님 이럴 수가 있습니까? Кудай ушундай кантип болсун? 나 이렇게 날마다 고난을 당하고 Мен 있는데 күнүгө ушунчалык кыйналып атсам. 저 나쁜 사람들은 Тетиги жаман адамдар 날마다 잘 먹고 그거는 잘 살고 있습니다. жакшы ичип жеп, күнүгө жакшы жашап атышат. 지금 제가 질문이 있습니다. Теңир менде суроо жаралды деп. 답 좀 해주세요. жооп бериңиз деп. 이렇게 하는 질문이 이제 12장 1절 2절 말씀이에요. Анан ошол суроосу 1-2-аЯттарда жазылып турат. 하나님 예레미야에게 말씀하시죠. Анан ошондо Кудай Жеремияга айтат. 야, 네가 사람과 함께 달리도 네가 피곤하다면 Сен жөө жүргөндөр менен чуркаганда алар сени чарчаткан болсо, 어떻게 말과 경주할 수가 있겠느냐? анан кантип сен аттар менен жарышка чыгасың? 너는 지금 내가 너를 보낸 사람이고 Мен болсо, сен болсо азыр мен жиберген 너는 адамсың. 하나님의 일을 해야 될 사람인데 Сен Кудайдын ишин аткара турган адамсың. 이런 작은 일에 네가 낙심이 된다면 Анан сен ушундай кичинекей иш үчүн да кайгырып атсаң, 어떻게 큰 일을 할 수가 있겠느냐? чоң ишти кантип аткара алмак элең? 네가 사람끼리 달려도 네가 피곤하다면 Адамдар менен чогуу жүргөндө дагы чарчап калып атсаң, 어떻게 네가 말과 달려서 이길 수가 있겠느냐? аттар менен чуркаганда алар менен кантип алар менен жарыша аласың? 자, 구원받은 사람들도 마찬가지예요. Бул куткарылган адамдарга да тиешелүү. 우리 땅에 속한 사람들이 아니잖아요. Биз бул дүйнөгө таандык адамдар эмеспиз да. 하나님 우리와 함께 하시고 Кудай биз менен. 하나님은 작은 자를 들어서 큰 자와 싸워서 이기게 하시지 않습니까? Кудай болсо кичинекей адамды дагы чоң адам менен күрөштүрүп жеңиш берет. 약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하시고 Алсыз адам аркылуу күчтүү адамды уят кылат. 아니 이스라엘 보세요. Израилди эле карасаңар, 작은 나라죠. кичинекей эле мамлекет, 세계를 꼼짝 못하게 만들잖아요. бирок бүт дүйнөнү башкарып атат. 그러죠. Туурабы? 바로 하나님이 함께 하시기 때문이에요. Эмне үчүн анткени Кудай алар менен чогуу болгондуктан. 하나님은 구원받은 사람들과 함께 하시는데 Кудай ошондой эле куткарылгандар менен дагы 그리고 чогуу. 구원받은 사람을 통해서 하나님 일을 해 나가시는데 Жана Кудай өзүнүн ишин куткарылган адамдар аркылуу аткарат. 네가 이런 작은 일에 네가 낙심이 된다면 Анан сен ушул кичинекей иш үчүн дагы кейип капаланып атсаң, 어떻게 하나님의 큰 일을 할 수가 있겠느냐? Кудай чоң иштерин сага кантип бермек эле? 그래서 낙심하지 말라고 분명히 말씀을 하시죠. Ошол себептен кейбейлик деп айтып жатат. 당장 결과가 좋지 못하다고 낙심하면 안 되는 겁니다. Натыйжа жакшы болбой калды деп кейбегиле деп атат. 여러분 어린아이 보세요. Кичинекей балдарды карасаңар, 처음부터 누가 뛰어다닙니까? төрөлөр менен эле ким чуркап кетет? 넘어져요. Ал кулайт, 또 넘어집니다. кайра кулайт. 부모님은 아이에게 뭐라 말하죠? Ата энеси баласына эмне деп айтат? 이 바보야. Ой, акылсыз. 왜 못 뛰어다녀? Эмне чуркай албай атасың? 이렇게 말하는 부모는 아무도 없습니다. деп айткан ата эне бирөө да жок да. 부모는 어떤 마음이죠? Ата эненин жүрөгү кандай болот? 그거는 하나의
과정에 불과한 거예요. бул ушундай процесстен өтүш керек деп карайт. 걸음마 배울 때요. жаңы бас баштаганда 예, 수도 없이 넘어집니다. толтура жолу кулайт. 그런 과정을 통해서 아이가 걷는 걸 배우고 뛰는 걸 배우는 거예요. Анткени ошондой процесс аркылуу бала басканды үйрөнөт, анан кийин чуркаганды үйрөнөт. 여러분 에디슨이 누군지 아세요? Силер Эдисон ким билесиңерби? 전기를 만든 사람이죠. Электричество чыгарган. 전구를 만들었잖아요. Электр тогун чыгарган адам. 세계 제일 유명한 발명가가 에디슨이에요. Дүйнө жүзү боюнча эң белгилүү адам да. 이분은 84년 동안 무려 1093개의 발명품을 만들었어요. 84년 동안 1000개 이상의 발명품을 만들었던 거예요. 84 жыл аралыгында ал 1000ден ашык 많은 것을 만들었는데 көптөгөн нерселерди жасап 여러분 чыгарган. 에디슨이 누군지 아세요? 에디슨? Эдисонду тааныйсыңар да? 몰라요? Тааныбайсыңарбы? 어허, 나중에 꼭 한번 인터넷 검색해봐요. интернеттен издеп көргүлө. 세계에서 제일 유명한 발명가예요. Дүйнө жүзү боюнча эң белгилүү изилдөөчү. 바로 최초로 만든 사람이 에디슨입니다. Эң биринчи ошо электр тогун чыгарган адам. 1100개 이상을 새롭게 만든 사람이 에디슨이에요. 1000ден ашык жаңы нерселерди чыгарган. 이분은요, 처음부터 그걸 잘 만든 것이 아니에요. Бирок баштан баштап эле ушундай нерселерди жакшы жасаган эмес. 100번 실패하고 100 жолу жаңылып, 200번 실패하고 200 жолу жаңылып, 그 후에 하나씩 만들어가는 거예요. андан кийин бирден жасаган. 그 에디슨이 유명한 말을 했습니다. Ошол Эдисон айткан аябай белгилүү сөздөр. 나에게는 실패란 말이 없습니다. Мен үчүн жаңылуу деген сөз жок. 그것을 만들기 위한 과정은 있겠지만 Бир буюмду жасап чыгарууга болгон процесс бар. 나에게 실패란 것은 없습니다. Бирок менде мындай жаңылуу, жеңилүү 우리 деген жок деп. 신앙생활이 그래요. Бул биздин шен жашообузга да тиешелүү. 하나님이 왜 우리에게 적시적시 기도 응답을 안 해주십니까? Эмне үчүн Кудай биздин сыйыбызга дароо жооп бербейт? 우리를 훈련시키시는 거예요. Бизди ушинтип тарбиялайт. 쓰시기에 합당한 일꾼을 훈련시켜가는 과정입니다. Кудай өзүнө колдонгонго ылайык кызматчы чыгарыш үчүн ушундай тарбия процессинен өткөзөт. 그런 과정이 없이 신실한 일꾼이 될 수 있을까요? Же мындай процесс жок эле ишенимдүү кызматчы чыга алабы? 그렇지 않습니다. Андай эмес. 자, 잠언 24장을 보겠습니다. Накыл сөздөр 24. 잠언 24장 Накыл сөздөр 24-бөлүм 16절입니다. 16 аят. 잠언 24장 16절 Накыл сөздөр 24-бөлүм 16 аят. 같이 읽어보겠습니다. Чогуу окуйлу. Анткени адил адам 7 жолу жыгылат, бирок кайра турат. Ал эми мыйзамсыздар жыгылып өлүмгө дуушар болушар. 의인이라고 안 넘어지는 것이 아니죠. Адил адам болду деп эле ал жыгылбай калбайт. 의인은 7번 넘어질지라도 다시 일어난다. Адил адам 7 жолу жыгылат, бирок кайра турат дейт. 신앙생활이 그래요. Ишеним жашоосу деген ушундай. 항상 믿음으로 살아갈 수는 없습니다. Дайыма эле ишеним боюнча жашай албайсың. 물론 믿음이 이제 성장하면 믿음으로 살아갈 수 있죠. Албетте ишенимде өссөң ишеним боюнча жашап каласың. 하지만 그런 과정이 될 때까지는 бирок андай нерсеге жетиш үчүн 그냥 어린애가 그런 말을 배우는 것처럼 넘어지는 거예요. кичинекей бала жаңы баскан үйрөнгөн сыяктуу кайра кулай бересиң. 왜? 자신과의 싸움이 있고 Анткени өзүң менен болгон күрөш бар. 세상의 유혹과의 싸움이 있고 Дүйнөдөн келген азгырыктар менен болгон күрөш бар. 마귀와의 싸움이 있어요. Шайтан менен болгон күрөш бар. 그러니까 다 승리할 수 있습니까? Биз ошонун баарын жеңе алабызбы? 물론 믿음이 점점 성장하면요. Албетте ишеним акырынан өскөндө 웬만해서 넘어지지 않습니다. көп азгырыктардан кулабайсың. 하지만 신앙이 어린 사람들은요. бирок ишеними кичинекей баладай болгон кезде 가끔 넘어져요. кулап калат. 그럴 때 뭐라 말씀하십니까? Ошондо эмне деп айтып жатат? 의인은 7번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 Адил адам 7 жолу жыгылат, бирок кайра турат. 악인은 재앙으로 인하여 엎드러지느니라. Ал эми мыйзамсыздар жыгылып өлүмгө дуушар болушат. 왜 일어날 수 있을까요? Эмне үчүн адил адам тура алат? 자, 10편 36장을 보세요. 36 забурду карасак, 10편 36장 24절입니다. 24 аят. 10편 36장 24절 36 забур 24 аят. 같이 다음 읽어볼까요? Чогуу окуйлу. Ал жыгылып бара жатса да кулабайт. Анткени Теңир аны колунан кармап турат. 예, 넘어지나 아주 엎드러지지 않는다. Ал жыгылып бара жатса да кулабайт. 바로 하나님께 손으로 우리를 붙들고 계시기 때문이에요. Анткени Кудай бизди колубуздан кармап турат. 자, 10편 42장을 또 보겠습니다. 42 забурду карасак,
42장 5절 5 аят. 42 забур 5 аят. 여기도 같이 읽어보겠습니다. Чоға қойлу. Жаным, эмнеге чөгүп, эмнеге онтуп жатасың? Кудайга таян, анткени мен аны куткаруучумду, Кудайымды дагы даңктайм. 내 영혼아 네가 어찌하여 마음에 낙망하며 어찌하여 불안해하느냐 Жаным, 불안해하느냐 эмнеге чөгүп, эмнеге онтоп жатасың? 너는 하나님을 바라봐라. Кудайга таян. 하나님이 우리를 도와주고 계시지 않습니까? Анткени Кудай бизге жардам берип турат. 그럼 함께 하세요. Ал биз менен, 나를 붙들고 계세요. мени кармап турат. 그러니까 낙심하지 말라고 말씀을 하시는 거예요. Ошол себептен чөкпөгүлө деп атат. 넘어졌다고 낙심하지 말고 Кулап калдым деп чөгүп отуруп албагыла дейт. 전도가 안 된다고 낙심하지 말고 Жакшы кабар жүрбөй атат деп чөкпөгүлө дейт. 또 어려움이 생긴다고 낙심하지 말고 Кыйынчылык болуп атат деп чөкпөгүлө дейт. 하나님을 바라보라고 말씀하고 있잖아요. Андай кылбастан Кудайга таян дейт. 자, 사무엘상 7장입니다. 1 Шамуэль 7 бөлүмдү карасак. 사무엘상 7장 1 Шамуэль 7 бөлүм. Самуэл상 7장 12절입니다. 1 Шамуэль 7 бөлүм 12 аят. 이 사무엘이 이 블레셋 사람과의 전쟁을 합니다. Бул жерде Шамуэль болсо пелештиликтер менен согушат. 근데 여기 10절에 보면 Анан бул жерде 10 аятты карасак, 같이 읽어보겠습니다. 10절에서 12절까지 10 аяттан 12 аятка чейин жоо койлуу. Шамуэль бүтүндөй өртөөлүүчү курмандыкты өртөп жатканда пелештиликтер Исраил менен согушууга келишти. Бирок ошол күнү Теңир пелештиликтердин үстүнөн катуу күркүрөп, аларды дүрбөлөңгө түшүрдү. Алар ысрайылдыктардын алдында талкаланышты. Ысрайылдыктар Миспадан чабуулга өтүп, пелештиликтердин артынан кууп, аларды Бейт Каромго жеткенче талкалап жүрүп отурушту. Анан Шамуэль бир таш алып, Миспа жана Шейин шаарларынын ортосуна коюп, Теңир бизге ушул жерге чейин жардам берди деп аны Эбен-Айзер деп атады. 자, 에베네셀 하나님. Эбен-Айзер Кудай. 이곳까지 우리를 도와주시는 하나님. Бизге ушул жерге чейин жардам берген Кудай. 우리가 하나님을 기억해야 돼요. Биз Кудайды унутпашыбыз керек. 에베네셀 하나님. Эбен-Айзер Кудай. 우리를 이곳까지 여기까지 우리를 도우셨다. Бизге ушул жерге чейин жардам берген. 블레셋과의 큰 지금 전쟁을 하고 있는 거예요. Азыр бул жерде пелештиликтер менен катуу 근데 согуш жатат. 하나님께서 도와주셨죠? Бирок Кудай аларга жардам берди. 그래서 큰 우리를 바라여 그들을 어지럽게 하시고 Аларга катуу күркүрөп аларды талкалады. 이스라엘이 승리케 만들어 주신 거예요. Исраилга жеңиш берди. 그때 말하죠. Ошондо айтып атат. 사울이 딱 돌을 취하여서 단을 세우고요. Шамуэль бир таш алып, аны ошол жерге коюп, 그래서 하나님이 여기까지 우리를 도와주셨다. Теңир бизге ушул жерге чейин жардам берди дейт. 그래서 에베네셀 하나님이라고 말하는 거예요. Анан Эбен-Айзер Кудай дейт. 여러분 모세가 누군지 알죠? Муса ким экенин билесиңерби? 모세가 나이 40이 되었을 때 원래 모세가 애굽의 궁정에서 왕자로 살았잖아요. Негизи Муса 40 жашка чейин фараондун кызында, фараондун кызын баласы катары падыша сарайда жашаган. 그때 애굽의 바로왕이 명령을 내렸죠. Ошол кезде Мисирдин падышасы фараон мындай буйрук чыгарган. 이스라엘 사람에서 남자애가 태어나면 다 강물에 빠뜨려 죽여라. Кимде ысрайылдыктарда эркек бала төрөлсө, аны дарыяга агызып өлтүрсүн деп. 만일 남자아이를 숨겨서 키우면 온 가족을 다 죽여버리겠다. Эгерде ким эркек баласын жашырып калса, андан бүт үй бүлөсү өлтүрүлсүн деп. 근데 모세의 어머니가 모세를 보고요. 못 죽였죠. Бирок Мусанын апасы аны өлтүрө албай коет. 몇 달을 길렀습니다. Бир нече ай багат. 근데 이제 소리가 점점 커져요. Бирок анын үнү катууланып баштаганда, 여러분 있잖아. 여자아이 소리와 남자아이 애기 소리가 틀려요. эркек бала менен кыз баланын үнү башкача болот да. 그거 알아요? Билесиңерби? 틀립니다. Башкача болот. 이제 이 모세가 남자잖아요. Муса деген эркек бала да. 애기 우는 소리가 다른 거예요. Кичинекей кезден баштап эле үнү башкача 이제 болот. 감출 수가 없죠? Анын үнүн беките албайсың. 그래서 모세를 이제 갈대산계에 담아서 나일 강물에 띄우잖아요. Ошол себептен Мусаны ошол камыштардан жасалган себетке салып туруп Нил дарыясына агызып жиберет. 그 모세를 애굽에 공주가
모세를 건지죠. Мусаны болсо Мисирдин падышасынын кызы таап алат. 이름을 모세라고 합니다. Атын Муса деп коет. 모세의 뜻이 뭐죠? Муса деген аттын мааниси кандай? 건져내었다 그런 뜻이에요. Судан алып чыктым деген маани. 자, 나이 40이 되었습니다. Анан 40 жашка келет. 근데 모세는 어려서부터 어머니 교육을 받았어요. Бирок Муса кичинекей кезинен баштап эле өз апасынан тарбия алган да. 공주는 아직 시집을 안 간 아가씨고 Анткени фараондун кызы күйөөгө тие элек болчу. 모세는 어린아이인데 Муса кичинекей бала болчу. 젖이 없잖아요. Сүт жок да. 그래서 이제 어떻게 해서 모세 어머니가 모세를 키우게 돼요. Ошентип кайра эле Мусанын апасы келип Мусаны өзү тарбиялап калат. 그때 무슨 교육을 했을까요? Ошондо ал эмне деп тарбиялаган? 너는 이스라엘 사람이다. Сен ысрайылдыксың. 절대 잊어버리면 안 된다. Муну такыр унутпашың керек. 우리 민족을 구원해야 된다. Сен биздин элди куткарышың керек 이런 교육을 시켰을 거예요. деп тарбияласа керек да. 그래서 이제 애굽에서 왕자로 잘 성장하죠. Мисирде падышанын кызынын баласы катары жакшы чоңоет. 나이 40이 40 되었습니다. жашка келет. 애굽에 나갔다가 이 애굽 사람이 자기 민족을 학대하잖아요. Сыртка чыгып караса, бир мисирлик ысрайылдыктан бирөөсүн кыйнап аткан болот. 화가 났습니다. Аны көрүп аябай 그래서 ачууланып, 이 애굽 사람을 죽여버려요. мисирликти өлтүрүп салат. 그리고 모래에 감춰버립니다. Анан көмүп коет. 그 다음 얼마 후에 또 나갔는데 бир нече күндөн кийин 이제 чыкканда, 자기 민족끼리 서로 싸우고 있잖아요. эки ысрайылдык урушуп аткан болот. 여러분 왜 지금 싸우고 Барып айтат, 있습니까? эмнеге силер урушуп атасыңар? 너는 또 이번에 우리를 죽이려고 하냐? Дегенде алар мындай эме бизди өлтүрөйүн деп атасың. 사람이 본 거예요. Аны адамдар көрүп калган. 그래서 모세가 도망을 Анан 갑니다. ошондо Муса качып кетет. 그리고 결혼을 하죠. Анан качып кетип ал жерден үйлөнөт, 아이를 낳아요. балалуу болот. 아이 이름이 뭔지 아세요? Баласынын аты ким билесиңерби? 자, 출애굽기 18장을 한번 보세요. Мисирден чыгуу 18-бөлүмдү карасак. 출애굽기 18장 Мисирден чыгуу 18-бөлүм. 3절과 4절입니다. 3, 4 аяттар. 출애굽기 18장 3절과 4절 Мисирден чыгуу 18-бөлүм 3, 4 аяттар. 같이 창세기 출애굽기 18장 3절 4절입니다. Мисирден чыгуу 18-бөлүм 3, 4 аят. 모세가 두 아들을 낳았죠. Бул жерде Муса эки уулду болот. 같이 읽어보겠습니다. Чогуу койлук. Анын эки уулун алып Мусага келди. Мен бөтөн жерде келгин болуп калдым деп Муса биринчи уулуна Гейршом деген ат койгон эле. Атамдын Кудайы мага жардам берип, мени фараондун кылычынан куткарды деп экинчи уулуна Элиезер деген ат койгон эле. 아이의 자녀의 이름을 엘리에셀이라고 지었죠. Баласынын атын Элиезер деп койду. 하나님이 나를 구원하셔서 바로의 손에서 나를 구원해 주셨다. Кудай мени фараондун колунан куткарды деп. 하나님이 나를 도우사 바로의 손에서 나를 구원해 주셨다. Кудай мага жардам берип, мени фараондун кылычынан куткарды деп. 그걸 분명히 알았던 거예요. Ошол нерсени ал так 그 түшүнгөн. 이름을 엘리에셀이라는 이름을 지었죠. Ошол себептен баласынын уулунун атын Элиезер деп ат койду. 사무엘도 분명히 알았을 것 아니에요? Шамуэл да билген да. 하나님이 우리를 도와주셨다. Кудай бизге жардам берди деп. 여기까지 우리를 도와주셨다. Бизди ушул жерге чейин жардам 그래서 берди. 이름을 에벤에셀이라는 이름을 지었고 Ошол себептен Эбен Айзер деген ат коет. 이 모세도요. Муса дагы 하나님이 자기를 도와서 구원한 걸 알거든요. Кудай мени жардам берип куткарып алды деп 그 билгендиктен 자녀의 이름을 баласынын атын 엘리에셀이라는 이름으로 지었던 거예요. Элиезер деп коет. 당장은 도와주지 않으셨지만 Азыр жардам, ошол замат жардам бербесе дагы, 나중에 반드시 도와주지 않습니까? бирок кийин сөз жардам берди да. 그걸 분명히 알았던 거예요. Ошол нерсени билген. 자, 우리 가끔 아마 이 사람 이름 들어봤을 거예요. Бул адамдын атын уксаңар керек. 조지 뮬러 Жорж Мюллер. 들어봤어요? Уктуңар беле? 이 사람은 평생 5만 번 기도 응답을 받았던 사람이에요. Бул адам өмүрүндө 50.000 сыйынуусуна жооп алган адам. 제가 꼭 기억하세요. Унутпагыла, эстеп калгыла. 에디슨이 누군지도 한번 찾아보고요. Эдисон ким экенин дагы издеп көргүлө. 그리고 조지 뮬러가 누군지 찾아보세요. Жорж Мюллер да ким экенин да издеп 이분은 көргүлө. 기도 하나만 가지고 많은 고아들을 먹였던 사람이에요. 가르쳤던 사람이에요. Бир эле сыйынуу менен көптөгөн жетим балдарды багып өстүргөн. 평생에 5만 번 기도 응답을 받았던 사람입니다. Жашоосунда 50.000 сыйынуусуна жооп алган адам. 대단하죠? Окумуш бекен? 이분이 평생에 딱 5명을 전도를 했대요. Ал адам болсо өмүрүндө 5 эле адамга жакшы карайтыптыр. 근데 그렇게 기도 응답을 잘 받았던 조지 뮬러였지만 Бирок ушунча көп сыйынуусуна жооп алган Жорж Мюллер 이 болгону менен 전도하는 것은 그렇지 않았던 것 같아요. жакшы кабар таркатуусунда андай болгон эмес окшойт. 처음 친구는 18개월 만에
친구 한 명을 전도했어요. биринчисинде ошо 18 жыл өткөндөн кийин биринчи досуна жакшы кабар айтат. 구원받고 1년 반 만에 한 사람을 전도한 거예요. 친구 한 사람을 전도한 거예요. ошо куткарылгандан кийин 1,5 жыл өткөндөн кийин биринчи досуна жакшы кабар айтат. 두 번째 친구는요. Анан экинчи досуна болсо 5년 만에 구원을 받았어요. 5 жыл өткөндөн кийин куткарылат. 이 뮬러는 하루에도 몇 번씩 기도 응답을 받았던 사람이에요. Мюллер болсо бир күнүн ичинде эле көп сыйынуусуна жооп алган. 돈이 필요하면 돈을 주십시오. 갑자기 막 돈이 생기고요. Акча керек болсо акча сураганда ошо акча пайда болуп, 이 고아들이 먹을 것이 없습니다. бул жетимдерге тамак жок болуп атат. 빵이 필요합니다. Нан керек болуп атат. 기도하면요. 빵차가 와요. деп сыйынганда ошо нан саткан машина келип калып, 이렇게 평생 5만 번 기도 응답을 받았는데 ушундайча 50 миң сыйынуусуна жооп алган. 친구들을 전도하는 건 그렇지 않았어요. Бирок досторуна жакшы кабар айтуу андай болгон эмес. 1년 반 만에 첫 친구 한 사람을 전도하고 1,5 жыл өткөндөн кийин бир досуна жакшы кабар айтат. 5년 만에 두 번째 친구를 전도하고 5 жыл өткөндөн кийин дагы бир досуна, 1년 후에 6년 만에 친구 한 명을 анан 전도하고 6 жылдан кийин дагы бир досуна, 그리고 죽기 직전에 친구 한 명을 전도하고 анан өлөрүнө аз калганда дагы бир досуна жакшы кабар айтат. 4명을 전도했죠? 4өн айтты. 또 죽었어요. Анан өлүп калды. 그리고 죽고 난 Анан 다음에 өлгөндөн кийин 친구 한 명이 또 구원을 анан 받았어요. дагы бир досу куткарылат. 친구가 그렇게 전도했거든요. Анткени ушунча көп жакшы кабар айтып жүргөн да. 뮬러가 널 위해서 52년 동안 기도했다. Башка бир досу келип туруп, анан Мюллер сен үчүн 52 жылдан бери сыйынып 이 келген. 마지막 친구는요. Анан акыркы досу болсо, 뮬러가 52년 동안 기도했던 거예요. акыркы досу үчүн Мюллер 52 жыл сыйынган. 그리고 52년 만에 구원을 받았어요. Анан 52 жылдан кийин куткарылды. 뮬러가 죽고 난 다음에 Мюллер өлгөндөн кийин. 친구가 말해준 거예요. Анан башка досу айтып берген. 뮬러가 널 얼마나 전도하고 애쓴 줄 알아. Мюллер сага жакшы кабар айтуу үчүн кандай аракет кылган билесиз? 날마다 널 위해서 기도했어. Күнүгө сен үчүн сыйынган. 그리고 뮬러가 죽었지만 Мюллер өлгөнү менен 너 꼭 구원 받아야 돼. сөз куткарылышың керек деп. 친구가 말 감동을 받았잖아요. Анан ал сөздү угуп аябай таасирленди да. 야, 내가 누구길래 Мен ким элем деп. 뮬러가 나를 위해서 52년 동안 기도했다고. Мюллер мен үчүн 52 жыл сыйыныптыр деп. 그 말씀을 듣고 구원 받았어요. Анан ошол сөздү угуп анан куткарылып калат. 뮬러는 이제 태어나서 죽고 난 이후까지 5명을 전도했다고 그래요. Ошондо Мюллер төрөлгөндөн баштап өлгөнүнө чейин 5 адамга жакшы кабар айткан деп айткан. 그만큼 전도 일면은 힘든 겁니다. Ушунчалык жакшы кабар жемиш 뭐 абдан. 아무나 데려서 뭐 구원 받을 것 같아요? Бирөөнү алып келсе эле дары куткарылып калабы? 마귀와의 전쟁이잖아요. Бул деген шайтан менен болгон 그래서 согуш. 우리가 전도할 때 절대 낙심하면 안 되는 겁니다. Ошол себептен биз жакшы кабар айтып жатканда кейибешибиз керек. 영국의 처칠 수상 아세요? 처칠. 잉글랜드 영국의 처칠 수상. 2차 세계대전 때 전쟁을 승리로 이끈 영국의 수상 이름이 처칠이잖아요. жана биринчи дүйнөлүк согушта Англияда ошо жеңишке алган эмеде ошо берилген сыйлык ошо. 자, 오늘 세계사 공부 많이 합니다. Черчиллби ушундай. Бүгүн дүйнөлүк тарыхты үйрөнүп атабыз. 2차 세계대전을 승리로 이끈 사람. Экинчи дүйнөлүк согушта жеңишке 그 жеткен. 영국의 수상 이름이 처칠이었어요. Анан ошондо Англияда берилген сыйлыктын аты ошо Черчилл. 이름이 누구라고요? Ким экен? 처칠. Черчилль. 아마 이름 들어봤을 거예요. Парым темундай. 영국의 굉장히 유명한 수상이죠. Ошо Англияда аябай белгилүү сыйлык да. 영국의 옥스퍼드 대학이 있잖아요. Англияда Оксфорд 대학 졸업식에 참석을 해 축사를 하는 거예요. ошол университетти бүткөндөргө катышып, 이제 전쟁이 끝났거든요. ошондо согуш жаңы бүткөн болот. 그런 다음에 이제 대학교에서 이제 졸업 축사를 하는데 Анан ошо согуш жаңы бүткөндөн кийин анан кийин профессор 이 원고를 가져왔는데요. ошол 축사의 원고를 가져왔는데 анан ошо жана бүтүрүүчүлөргө ошо куттуктай турган текстин алып келет. 딱 덮어버리고요. Аны жаап туруп, 딱 5마디 설교를 했어. 5마디 연설을 한 거예요. анан 5 эле сөздү айтат. Never, 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 never give up. Ошо эч качан колуңарды түшүрбөгүлө. 절대로 포기하지 마라. эч качан колуңарды 이게 түшүрбөгүлө. 유명한 그 명설교예요. Бул аябай айткан белгилүү сөзү. 5마디를 했죠. ошо 5 эле сөздү айтат. 절대로 포기하지 마라. эч качан колуңарды түшүрбөгүлө деп атат. 왜 그러죠? эмне үчүн? 왜? 약속하신 말씀이 있잖아요. Анткени берилген убада бар да. 때가 이름에 거두리라.
өз убагында жыйнап аласыңар дейт. 하나님의 약속의 말씀이 있기 때문에 Кудайдын ушундай берген уадасы болгондуктан 우리가 전도할 때, биз жакшы кабар айтканда 때로 봉사할 때, же кызмат 또 кылганда, 믿음을 지킬 때, ишенимди сактап 또 жашаганда, 기도할 때 сыйынганда, 당장 어떤 좋은 결과가 없다고 절대 낙심하면 안 되는 거예요. жыйынтыгы ошол замат жакшы болбой калды деп кейибеш керек. 하나님 아브라함에게 아들을 약속해 주셨습니다. Кудай болсо Ыбрайымга сага ул берем деп убада кылган. 그때 나이가 75세였어요. Ал кезде ал 75 жашта болчу. 언제 아들이 생겼죠? Бирок качан балалуу болду? 몇 살에 이삭을 낳았습니까? Канча жашында Ысхак төрөлдү? 스톱 100살에 100 жашында. 25년 만에 약속의 아들을 받았어요. 아브라함도. 25 жыл өткөндөн кийин анан бала берилди. 요셉도 꿈을 받았잖아요. Жусуп деле түш көрбөдү беле? 그래서 해와 달과 11별이 내 곁들에 절하더이다. Күн, ай, анан 11 жылды сага тайзым болуп жаткандыгын. 언제 그 꿈이 이루어졌습니까? Бирок ал түшү качан аткарылды? 요셉 17살 때 어디로 팔려갔죠? Мисир, Жусуп 17 жашында каяка сатылып кетти эле? 애굽의 종으로 팔려갔어요. Мисирге кулчулукка сатылып кеткен. 때론 감옥에 들어가기도 했습니다. Түрмөгө да отурган ал жерден. 나이 30살이 됐을 때 Анан 30 жашта болгондо 애굽의 총리가 되고 Мисирдин башкаруучусу болуп калды. 애굽의 모든 사람들과 자기 민족을 기근으로부터 구원해내게 되잖아요. Мисирликтерди жана өз элин ачарчылыктан куткарып калды. 어렸을 그 꿈이 30살 되었을 때 이루어지게 된 거예요. Кичинекей кезинде көргөн түшү 30 жашында аткарылды. 모세도 40살에 자기 민족을 구원하러 나갔지만요. Муса дагы өзүнүн элин куткарууга 40 жашында чыккан. 결국 80이 되어서야 하나님이 모세를 사용하셨죠. Бирок Кудай Мусаны ал 80 жашка жеткенде гана колдонду. 다윗은 10대 어린 나이에 기름 부음을 왕으로 기름 부음을 받았습니다. Дөт болсо 10 жашында падыша болууга майланган. 근데 사무엘이 기름을 부어서 왕으로 세웠잖아요. Шамуэл аны майлап падыша болосуң деп айткан да. 근데 언제 왕이 됐죠? Бирок качан падыша болду? 30살에 되었을 때. 30 жашында. 그러니까 10년 이상을 계속 고생했잖아요. 10 жылдан ашык убакыт аябай кыйналды. 이걸 알아야 돼요. Ошондо билишибиз 하나님은 керек. 당장 우리 기도를 들어주시는 것이 아닐 때가 많습니다. Кудай биздин сыйыныбызга дароо жооп бербеген учурлар болот. 우리를 보시는 거예요. Бизди байкап турат. 정말 약속의 말씀을 믿고 있는지, Чындап эле мен берген уадага ишенет 믿고 болду. 행하고 있는지. Ишенип ошону аткарып атат болду экен деп. 우리는 그래서 쓸 때 낭망하거나 포기하면 안 되죠. Ошол себептен биз кейибеш керекпиз жана колубузду түшүрбөш керекпиз. 주님은 때가 되면 반드시 이루게 해주십니다. Анткени өз учурунда Теңир аны берет. 자, 마지막 다시 우리 본문 다시 한번 같이 Кайра 읽어보겠습니다. негизги аятты чогуу койлук. 갈라디아서 6장 Галатиялыктарга 6-бөлүм 9절 말씀입니다. 9-аят. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу койлу. Жакшылык кылып жатып кейбейли, анткени алсырап калбасак өз учурунда жыйнап алабыз. 선행하되 낙심하지 말지니. Жакшылык кылып жатып кейбейли. 다른 번역에 보면요. Башка котормолорду карасак, 포기하지 말지니. кол түшүрбөйлү дейт. 지쳐서 넘어지지 말지니. Чарчап кулап калбайлы 그렇게 번역이 되어 있죠. деп да которулган. 때가 되면 Анан өз учурунда убакыт келгенде 피곤하지 아니하면 чарчап калбасак эле, 포기하지 않는다면 колду түшүрбөсөк эле, 때가 되면 반드시 거두게 만들어 주세요. анда өз учурунда сөз жыйнап 그래서 алабыз. 오늘 우리가 뭘 생각해 봤습니까? Анда ошол себептен бүгүн эмне жөнүндө ой жүгүрттүк? 당장 결과가 없다고 낙심하지 말자는 거죠. Бир иш кылар менен эле натыйжасы жок болуп калса эле кейип отуруп калбаш керек. 하나님은 절대로 거짓말을 못 하시는 분이세요. Анткени Кудай калп айта албайт да. 약속하시면 반드시 지키시는 분이 하나님이십니다. Эгерде убада берсе анда ал сөзсүз аткарат. 우리 그것을 알고 Биз ошону билип, 낙심하지 말고 кейбейли, 기도하고 андан көрө сыйынып, 기다리고 күтүп, 믿음을 지키는 것이 너무너무 중요해요. ишенимди сактап жашаганыбыз абдан маанилүү. 피곤하지 않을 때 거둘 수 있기 때문에 Анткени алсырап калбасак анан жыйнап алабыз. 내가 포기하지 않기 때문에 거둘 수 있는 겁니다. Мен колумду үзбөгөндүктөн анан жыйнап алам. 한두 번 기도하고 포기해버린다면요. Бирок бир-эки жолу эле сыйынып анан колумду түшүрүп койсом, 일이 안 일어나요. анда эч кандай иш жүрбөйт. 조지 물러처럼 Жорж Мюллер сыяктуу 친구에서 52년 동안 기도했다니까요. досу үчүн 52 жыл сыйынган. 52년 만에 Ал 구원받았잖아요. 52 жылдан кийин 그 куткарылды. 생각해 보자고요. Ошондой эле көрүшүбүз керек. 우리가 낙심하지 말고 Ошол себептен биз кейбестен, 포기하지 말고 колду түшүрбөстөн, 지쳐서 쓰러지지 말고 алсырап кулап калбастан 기다리면 күтсөк, 좀 반드시 들어주세요. анда Теңир сөз сугат. 그래서 오늘 그 부분을 잠깐 생각해 봤습니다. Бүгүн ушунун үстүндө ой жүгүрттүк. 같이 기도하겠습니다. Сыйналы.
저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizi suygan Xuday Ata sağa razыбыз. 오늘 낙심하지 말라는 말씀을 배우는 시간을 가졌습니다. Бүгін кейбейлі деген сөздің үстінде біргелікте үйрендік. 우리 청년들 믿음을 지키는 삶 속에서 포기하지 않고 믿음을 지키며 살아가도록 인도해 주시옵소서. Біздің жаштарыбыз жақсы иш қылып жатып, кейбестен ишен жашоосун жашоого жардам бере көр. 주님이 약속하신 말씀을 붙잡고 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Теңирим сенин берген убадаңа бекем ишенип жашоосуна жардам бере көр. 오늘 나머지 모든 교제의 시간도 주님께 부탁드립니다. Бүгүн барлашууну калган бардык убактатын Теңирим сага тапшырабыз. 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Дайым ишиндүү убактардан болуу үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 네, 수고했습니다. Жакшы эмгектениңер.